plame yala la Bamako kono. Projet de Belabi, Beniga plame yala la Bamako. Mobili kode bela, moto kode bela, musofu kode betola, alijuja kode betola, mate sere damado, mate sere damado, Sere, mate sere damado, sere. Sere, mate sere damado, sere. Furuduma usara, furuduma usara. Ademaya uchinyana, temisanu bolila. Ukoti ujen sara, sere, mate sere damado, sere. Sere, mate sere damado, sere. Donasi chayara, kama donasi chayara. Polisi la chayara. Divina lita chayara. Temizon sirana, ukoti usirana. Sogoroba udorola, sere, mate sere damado. Wallahi sere, mate sere damado, jana. Projet de Belabi, Beniga plame yala la Bamako kono. Projet de Belabi, Beniga plame yala la Bamako. Mobili kode bela, moto kode bela, musofu kode betola, mate sere damado, mate sere damado, Sere, mate sere damado, sere. Sere, mate sere damado, sere. Nisoi do bila maga ki komi ko kuna to kumchenyimi. Nisoi do bila maga ki kari kari ko fato tuna. Ko ba teke kachaya ni mi kera ima e obela kade. Ko ba teke kachaya ni mi kera ima e obeshamta. Digalo ni worokia. Due fois dotate. Digalo ni worokia. Se due fois kole. Dala fato de bauna andala mado wa jugu taunye. Karo togo jugu de bena ni sara jugu che. Ete mine fika boye ode besi ngelaya. Ima e kokolo chara. Ima e kolo mi jugu chara. Ima e shwe mi no chara. Ima e bordel ni chara. Mama sugu bebe mama bode esiri bila shongelaya. Demi bisne pupa uma gelaya osfidoro. Amre alata doro. Mimi agira. Bakula, Mimi ya prima. mafuma, Mimi sonila. mesumula, Vanila. mbebaula, mbebaula. Projet de Belabi. Beniga plame yala la Bamako kono. Projet de Belabi, Beniga plame yala la Bamako. Mobili kode bela, moto kode bela, musofu kode betola, alijuja kode betola, mate sere damado, mate sere damado, Ado Style, Sere, mate sere damado, sere. Fans Club Digalo, Sere, Chef mate Ismaël sere Doumia, damado, gendarmerie nationale. Madame Orisha, Fatimata Kerodi Anta, Le grand joueur Yacouba Fomba, Douli Calvin Clay, les gars Pétini Bérouane. Kowe, Abouakari Richari, Abouakari Richari. C'est lui le président de toutes les formations du Mali. Ha ha, combine. Ok, nga foli be aw bɛɛ lajɛlen ye sanfɛ fo dugu ma ka taa yafo aw sigiyɔrɔw la. A lamɛnbagaw an kanubagaw an tɛ se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma mais an bɛ se ka bɛɛ lajɛlen fo. Foli belebeleba spécialement fan club Siko 223, foli belebeleba groupe LCHM 223, foli belebeleba ɲɔnɔ groupe saba bɛɛ nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Abidjan, Mali, Bamako yɔrɔ bɛɛ nga foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ aw sigiyɔrɔw ani aw ka baarakɛyɔrɔw la. Dɔw bɛ ka lamɛn depuis u ka baarayɔrɔw la, dɔw bɛ ka lamɛn u sisow kɔnɔ, ayiwa dɔw yɛrɛ bɛ transportw kɔnɔ u bɛ ka lamɛn nin wagati in na. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Foli tɛmɛlen kɔfɛ, Barama Jara i ka foli bɛ yan, le Scorpion, Isken Kante i fana ka foli belebeleba bɛ yan, Cheikh de Paris i ka foli bɛ yan. Voilà, foli tɛmɛlen kɔfɛ bi video titre de ko yɛrɛ farapu a bɛ camu ni Bafa Dawu. Conflit b'u ni ɲɔgɔn cɛ, conflit a ka kan an ka ta sɛbɛ la nin wagati in na parce que a bɛ ka taa cogo min na n'a labanna ten a bɛ na ni tiɲɛni ye effectivement. Ne si ko personnellement parce que aw b'a dɔn ne tɛ se fɛn min na o ye hypocrite di, ne tɛ se ka min fɔ sugu kɔnɔ ne t'a fɔ siyɔrɔ la, o ye ne jogo dɔ ye kabini ne ka dɔgɔ. Min ma diya ne ye ne bɛ bɔ min bɛ n kun ni n kan cɛ n b'a fɔ.
n'a diara il va partager ni ne n'a ma dia ne nga avis de di bo ikika avis di respect kono abe fo o de mako moya ne arasa défend mba défend halishini ne arasa kanu warma dia masiranga tuga ko suno cheke me be minun te arasa ko olu tenen hakili maya che olu tenen fanga che olu tenen setigi ya che olu tenen dambetigi ya che olu tenen malien ya che chama baby we arasa nene olu tenen foi che jin kono chama ere tugule no arasa ko net olu ni foi che jin kono jebe tendi mo ni fi ni yemin blay kuna ibudi ke ni yere bulu ko nyumando me domina ni so mina ko karsa meka ninga ninde ke wala nyumai ni mo yiladi mo kuma ni fe mo kelende mo flate iba blay kuna en général ni mo tan kuma ni fe jinatio koko la ikanga ko nyenyini parce que alaba ni ma nyenyina alaba ibe ta fili kono John be Facebook inkan nema mo mi attaquer arasa yere no fe ay kelen fo nyede choche ni bora ni ko arasa man ne shiko yere be bombi attaquer hali na ya soro tay chien ni bi attaquer arasa kama ça a été fait nyemo attaquer minu yere marché ma jinatique kono few mais ñu attaquer mun kama parce que benika gidido wa benika idol niye mo kanu abe ko mi karamo ko di niye aydra nen jiago ya do minu ngo ulube ansar la hal ni minu te ansar la ansaru kadi minu ni haydra kadi minu ni parce que haydra be ka jaddoy o te amsaru la jiago ya do niya ka karamo ko ne abe bo abi jabi niya ka karamo ne abe bo abi neni mi ngale be may watra ko jago ya do ni ku yo may watra ne no ka kalande be bo obi neni ni faruku neni faruku no fe mo be bo obi neni ni babani neni babani no fe mo be bo obi neni ni safi neni safi no fe mo be bo obi neni ni arasa neni aw menu nya arasta no fe mo yambe bo ambi neni ni malika neni aw menu nya malika no fe mo ambe bo ambi neni kuma bena jabi do kuma bena fo yorodo mais mi en toro ko imbela mo mi ngo ate arasa fe mo mi ngo ate malika fe oluka malika neni mais minu ngo ko lube malika fe minu ngo lube arasa neni olu fana ga arasa neni o koro ma o yoro de famia Facebook nga hypocrite ya chaira de anga chien fo nyoko nyina de me bi ne be nga chien de fo na ma je sans pere kun ne be ya nakadi boy kana nte mo mi njabe awo don video man kurane no mino be clé kono be video sabake fleni galama mana chi nyoko na Facebook fleni galama mana chi nyoko na Facebook communication zéro tolérance zéro ben zéro sensibilisation zéro. On dirait téléphone numéro tana, on dirait WhatsApp tanga téléphone ou kono ka communiquer. Ni yere labana isirana, ni kumana mi fait quelques jours plus tard obe boni ka vocali. Ni mi ngole obi ka enregistrer obi ka vocali fi fait. Besrana communication ya bébé gérer Facebook de kan. Et pourtant adversaire dun de ba auna. Anga adversaire ou lekele antu ye kubu ka règlement de compte ou que Facebook de kan. On le be ñoron wala on le be ñoron consulter. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? On jamais on te communication ke duguma. Jamais on te ñoronyi ka kuma ñoronya. Jamais on te sigi ka fo don. On a beke Facebook di. Ni moko do bora ka kuma do fo ole de e ka fo ki ba redresser ka sensibiliser ka tla ka do isago na dafe eto kede ebe bode ki ba dresser jiago ya. An be kume fili do de kono. An de fili min don. Dura de kuma be bolo. An ga dura kume ka massacrer. An ta kalama. Ala nana ka naye ay doji minye droit kala ale be droit don abata don abe anta don aye on la éveiller ka fo droit do be on bolo jamana kono minya on halalaye anganga mi soro mais u banen de do ka di ama donc mena fo aw yaw beka droit de ni aw kan réclamer aka di awma am se kan ba o tigila ko mungera wodi kama on droit be arasa ere ko on droit malika fanako vous comprenez? En bora en tanga droit de don. Ben en bema sensi soro kata kala na mo keme be na fara ko nous sommes des moutons, on est d'accord. Na fara ko nous sommes de quoi? Des bêtes, on est d'accord. Na fara ko nous sommes des illettrés, on est d'accord. Pourquoi nous sommes d'accord? Parce que amata kala na yoro jana. Ama droit kala en tanga droit don. Code de la route en ta don. Hal esprit, en esprit nous sommes pauvres. En esprit Nanyanga esprit reta ka jate remene kama développer ka lajere mela nous sommes très très pauvres.
mais ni nous droit kala ou ma da ou ka sokonna doroma kana bona ekene mako mben to sensibiliser ka droit yuru la ka ta réclamer on fana bora ka sigi ka mu défend mais pour quelle raison on yere damaw ante ñogon to idi chien ala tade ne ba fobi bafa dawoni Abibou Cham ou ka kelen adam na ambenyana ka fo karsa ikalenu ibe fendo ite français mais ite français mais ibe ite arabu mais o tene na de nin kelen dam na bamanangande la anfa kan bebe mimme avec ka ke bamanangande la bebe mi fana me abdam na ambenyana make mo shiko kelen dam na chuko mina mba fo yi un jour Mohamed le parrain à Pajika a comme direct là a Bafa Diao invité comme invité a invité Bafa Abibou Fana Koumé comme invité a Bafa ta ani Bafa toro kumana wa soro djene minene do djene be bolula je ne sais pas quelle mouche qui a piqué Bafa Dao kuma betla mogola Mora be kuma dofo iba soro ikalla nyinite me kuma mbe bo ida kono mais ni mora ye kuma fo kuma mi ire bolo abonyana ere hakilima mais il ne fait mogodo ito kelewu ibo la famu ya de akana bi afili nyo were kono to abu fe ya nous sommes en Europe ya droit chacun droit à une seconde sens ya chacun droit à un avertissement ni koke yana ma baby averti di folo i ka fe bebe noti bebe ta mais ni segira no wala ka obe tatugu ila galo weche baba ito pare nga pajika a son jako jugu a besoro la jenego ko enila ako arasa wo ale wo ay kuma do fo ako kuku gel ferme ni kantu daka fo. C'est vrai, le mot a été dit. Elle a été un peu choquante. On est d'accord. Comment il Tchena bafa yafo. Amanya. Amanya ne. Ningwa nyana nye galonte bafa yafo inika fota fo. Hali nika fota fo afo romanya. Afo muna. Adversaire debe ela. Ni RS sigira kika gidi neni ka adversaire u nyefe. Ko ni maso mgo borani ye. Comme mo fube do soro ka fo ima bafa ne arasa be se ka ke sankele ndewunye bafa yere be se ka korani arastai mais ni bafa be se ka arasa hal arasa neni o weke bafa ne arasa yi en dehors des réseaux sociaux là on comprend mais qu'est-ce qui publiquement ka arasta neni vraiment bafa déconner il déconner na de wa ika do ka fo arasa gidi do de mo débat no fait ni ya neni dia goya do aka mogo be wuli ubi nene na yere bora na vidéo ke plus de 45 minutes nkumana ko ina ma parti prime ke nye bafa tafwai ka Abibou tafwai ak okera minu mene lame kute bona ka page reka ak uba ube se ka seria bafa yake amanya de mais bafa ye kuma info atlala le minute qui suit pareil Abibou Chamta. Abibou Cham était quelqu'un qui pouvait redresser Bafa. Quand Bafa tirait quand il a raison parce qu'il a vu que Bafa était sur le nerf à 10 millions d'euros. Parce que Djene Minena mouvement maqué, mouvement mimé, c'est comme l'a convaincu. Aye kuma boa dakono, moro dusu kashile me fin fort, fin me mabo et dusu kuna. Abibou Cham yet parole ta, akuma nga fode vraiment Bafa on korake de ndorane de walma, on tereke do. Maintenant là après nous allons parler. Amenyon kuma nyogonya mais Abibou Cham mo okede Cham nana pare nga pajika direct ay bafa attaquer amade bafa made fa dona malika yere ko iba fuko non ko Cham sigile ne kundu ka bafa jaw kono ni moy nga boada kono iba fuko Cham sigile ne kundu ka malika yere kono kuma nga boada kono puf conflit d'amenena bafa bes aras de junior attaqué Abibou Cham attaqué Abibou Cham be bafa attaqué bafa be serere attaqué Abibou Cham be malika famille attaqué bafa be arasa attaqué Abibou Cham be malika attaqué on a to ola
Un jour, j'ai vu vidéo de Malika Fitini. Tandis que Malika famille est l'étrichi. C'est derrière moi. Quand vraiment, Ouma Abibuka actu, Ouma Kano, Ama dia oui. C'est derrière moi, il a affirmé qu'il faut qu'il y ait enveloppe et où il y ait l'électricité. Concernant cette histoire, qu'il y ait l'électricité. Qu'il y ait l'électricité. Mais à ma suite, l'électricité là. Malika famille ou ya kumanyogo bafa sigi ka kumanyogo nya. Vraiment, nous voulons pas la guerre avec le CDR, nous sommes de même famille. Bafa est démission rendue. Ka sigi vidéo là, ka kurane taki ka le cas de démission rendue bi. Lui il ne va plus jamais lutter au nom de la Malika famille. Mais allez bien Malika famille adhérer toujours, mais allez te lutter Malika famille to là. Horonya bana yene. Ni Bafa kan a attaqué wala Bafa kele ne be attaqué. Ivan kume serer la. Hali na ma bo wa bora ala de bo donde. Mais Ivan be kara sa dogoya bi. Abeka seder mamuru dogoya bi. Mais seder beka Ivan attaqué ou beka attaqué au nom de qui? Ivan personnel. Mais o teka mo wera attaqué no feu. C'est ça la guerre. Ni mogoye mogo nani kati dogo tigi dokofe. Ni o tigi ko ma karta bon kofe. Ite se ki ton kofe ka mogo nani ntala. Atigi yere sona ko mbora yi kofe menkele menga keleke me etese ko tigi kele tuguni akume jekulu mina ko jekulu nani tuguni seke tate nyanyini ni etate dlani fenwere be kono mini ni shite kele nye. C'est vrai que Bafa de kona mais abi kume seka Bafa redresser mais ibado muna abi maka parce que i bete mo mimbo kani dodi oma abi bu te video abi bu ka video kunte maliko kele fenwere te mais toga nyini do. Billahi tallahi abibu chamu ye togo nyini na di abibu chamu te dilanina mena kuma kelen fo malideun yere bete de mena kuma kelen fo ne yere sederi ka partisan di ne te sederi ye de mais ne c'est-à-dire ne sympathisant di nte Malika famille nye sympathisant di mena kuma kelen fo yipi anga blankuna Malijo a base follow communication. On a communiqué. A base flana, sigika fo. A base sabana, fanga récupération do anjogola. Kamro, ka soldat ou récupéré. A base nanina, le respect mutuel. Namanyoron bonya foi te nyebo. Meni kumana, e ante mrokola, hombe maliko de la niko maliko malideu. Ni mrote malila, out na lutte tene. Sinon kidal be mro mata sensibilisation ke kidal de. Mouramata kidalde anga tien fo nyoko nyene nine shiko poraka kuma do fo namanya wala de awka boka wa sherne neka awe aya nyini ka do contacter la ni shiko e folo shiko iye video do ke vraiment ni video ma ja anye i va soro shiko ka la nyini kunte video in kera minye shiko ka la nyini kunto yi awa shiko ka erreur ira la shiko be ka erreur corriger cheba koro erreur ni kuma na fa kai erreur ka ba corriger di mais communication zéro. Sensibilisation zéro. Tolérance zéro. Sigikafo zéro. Nyoron famouya zéro. Respect zéro. Il suffit que ka bodro ka ko ka foko ko. On est en hakila makekele non. Le minute qui suit on me boire mes vidéos que au lieu d'angi ka numéro sonné on be degra ola o dona be joli la. On be bossi za man sigi on be mimban kuna ngaka mo fima. Et après, nan segira ka nyogon fama avec maloya vidéo, ama foka ba supprimer ba sur YouTube yata. Mune benana oye, ante communiquer, ante nyogon yini ka nyogon don. Anta essayer ka mo ka erreur corriger, mais ni mo erreur ke ole da na corriger amba tigi détruire. Wallahi kalela masa arhamanna. Ni Bafa ka kuma fo abu chamye Bafa pousser de jusqu'à Abu. Ay Bafa bla danadi. Sinon, Bafa, quelque côté ni. Moi, je n'ai jamais parlé avec Bafa. Depuis toute ma vie, je n'ai pas fait ko alou. Allah est inséré. Tout est inséré. Abib non plus. Kabi Allah Abibou Chamna, aya n'yangana ni ko alou. Mais nous bedon. Mais kabi Allah est ndama deliga bo combien d'aji utiliser nous gratuit là. Ouga n'touanu ka chekele. 45 minutes pendant 45 minutes mais on l'a dit. Ne ko insera ya wala billahi abibu de ase wallahi billahi
parce que bava de konena c'est nous y lettre ci aw ma to na na ko lettre ci malika famille mo ma ko mesiki ka fodi ke ko nkume ban mais malika famille o le lettre ci aw ma serere mo ma lettre jabi ou ma lettre ci malika famille ma parce que serere mo bolo no lu ke o yo lu minimiser le ni anga tien fo nyogo nye o beteria yogo ma teteria sa de mo shite se ka mo dia gwela mo shite se ka fo mo ko karsa fra karsa la dia gwela hali shini ni chebora Facebook nga ko arasa don arasa bota ne big goshi salfu bora odona il ne faut jamais tirer où le boule est mais où il va être il va tirer yeni boule be yaram na ne boule sigi ni ba do avec tama asigile meram na kana tirer ni a tirer ta soro avec tayoro me na ba tirer ni avec tayoro me na ba tirer ni depuis salfu bora ne ba don salfu be ga kuma me fa be ga figara sa contredit ne bora ga salfu frapper ka soro rasa ma video ke follow ka soro jene ma video ke follow c'est dire mamru chité mi video ke nan ado ne salfu ka video a soro me pose de la beninga tonwa che mbora sigira nyang mi men kuni kan che nyafo fa mo yene go video tige kata bla Facebook ka ko salfu ko ne ka dere victime be ke salfu ke tay mais je marche avec la tête haute netem kuma suli olaw 24 aka shen laba mena kati nana ya fa nyini shedere fe déjà 1 on te remarqué que 2 yana nga antugu moko anta nyini ka do jonde karsay moko do be se kana do awni nyogonche woti be se ka kaw masabu juguye 24 ka ya fa de laba ina ne dako ngontala 24 kana tu shedere ko de parce que ne be kati don kati wulu tasiri to ko changer shedere moko e mufoya. J'ai reçu plus de 5 appels. J'ai reçu 5 appels des responsables de CDR. Oui, on les chicos, non. Chacun droit à une licence. En essence, on a besoin de Kati. On a besoin de Kati. Je dis, il n'y a pas de problème. Comme à de côté, net, CDR là, Kati, t'es boulot de mener sympathisants. Maintenant qu'on est fait, mingake. Moi, de Kanisigi, Kati Kanisigi, Sinika, de Boka, de Rasa Bourgatuni. Moi, ça va être chaud. Hein. Mais je ne vais jamais le soutenir dans ce délire. C'est non, ça ne va pas arriver. Moi, je vais changer. À Donata Borata, ma fin faux. Moi, je vais nga bonya mo de donner. Nyatui. Bien avec Chokodi. C'est pas le même Kati. Begara sa Bourja 600. Moune ok. Manque de communication. Manque de réflexion. Wage, aïe wage la guerre. Kunu wage kelen. Ni mo do bara kwara sa beta wage kelen me yile ika. Oka vokali borano. Avec Arasa Korofono, ou ni nous on a qu'à de BCD qu'on a les chouina. Mais au bout de go, c'est de confédé. Kou jaswari mola, ou et la casserole, Arasa Fede, Bilay, mais ou la neko. Ma délicat de céder là. On me fait qu'à doigt la watime, n'enterre un cigare comme un coq canadonné. N'ti conseiller Canado, mais ni quoi bedo, y est chebakoro de bisecadou, mais ne qu'on t'y conseille. A que comme une yoshi. Ni céder qu'à comme nous y ou le na. Mais kana do ala de kana karti tade parce que dabiri ndala de du nga mangone côté nete du monete do ala ola memba ki comme nyoshi maléon ay checkele fo Facebook kan min de lati attaquer arasta ere la folo sener la kone shi ko ma boka nta fima aya fo premier ay baba kabra laje kabi ala ye babada baba mahal publication ke mi metane ka en contrôle kabi Allah yada mais les jours arasa ni baba ni arasa ka mangando la ko imam ka musuku arasa baba ere aga baba ka mangando mafo parce que arasa ma baba ja mo fla de bekele baba bora ko arasa imam muso mine kuma chama c'était la première fois ne be bombe baba attaqué mais pourtant les gars ils m'avaient rien fait parce que atugran na guide ko kate frala ani minga ka nyo fama mais oya soro baba y participer ne ka association na 2 fois. A chef flabe avec wa muga de di kwanga anga fantom de menai mais ne vidéo que domina ka baba neni ngo baba ne weli da ko dogo ko vraiment bebe neni sona mais etabalana billahi talai ado malgré que nya neni ne mais nsumara quoi parce que nyere ba de jongo ala baba ma se madame asera do mo tiki kadi billahi talai ala sirai baba ma foi kene shikula kabi ala yada baba ma delika kuma jugu fone ma kuma tika neni mene baba attaqué
ni ko ina ya muna ne tura Salimata ko ya parce que tura arasa de ko ka te fara la sinon Salimata ne be ñogon soro mi amé ñogon soro jina tigé muna wada na ne chien folo mi ne Salimata attaquer Salimata ko di ko ala de ba le fe kale kuma fe ka deme ke ne ga association ko men nin kera ala yere de ale kisi mais je m'en fous Salimata te ne balo atene ga sosara mais ya kera sa kama parce que mo te diabe mo kanu ya keleni o kera au benyana Mandela munye Mandela senema mbese Mandela ma mais Mandela attaqué à cause des mêmes chédères encore o kera benyana wala ni dobara ki sigi arasta ne be yele ila wallahi billahi ne be yele ila ne ma do chédère la de mais chaman do na chédère la ka soro ne ma do chédère la ka tla ka bo chédère la ka na soro kene ma ya billahi nyamugo dente ko laban mo ni ba don iye ko laban bali e kana do mo ga jela ku ga je tien sa chédère be ne chédère yere be mais chédère be ya chédère et ya chédère chédère yere minu nye ibolu don wa mo ga minu mu yere bunya mo ga minu nu faso bunya mo ga minu bu kuma kan bunya mo ga minu be ma were bunya parce que mani fi mani yere bunya billahi bebe bunya olu de chédère yere oui. Le rasta que vous voyez, rasta ne répond personne. Rasta te mo jabi ou. Kabi rasta anya rasta dondo minama ye ka boraka aka détracteur do jabi o make folo mais aw les hypocrites aw menu me sigi pam prouti là 1 2 3 vidéos quand je l'info était faut abib nona to yele makora si junior mais hypocrite junior ou faut dire ça plutôt. Mais je vais te dire aujourd'hui que nul ne détient le monopole des impolitesses. Nul ne détient le monopole de malparlance. Mais ne bena yira e lango iye minfo bebe sa nyona. Abibou Cham. Iye calme koi. Dame fallait coup Samalila. Malika Senga, il mérite le respect. Ayara sa defa yane. Malika a vu sacrifier ras bachi et moté. Malika place mercenaire la Abibou. Malika a cassé na samara plasika boni et Abibou Cham kouture chédère kono. Odana a vidéo de que Amada Malika attaqué le made. Ako Malika famille quoi a muso be sunguru badi Abibou Cham. Ikuma ni modi fo. Ni kuma yere de intoro quoi. Ni kuma yentoro de. Muso miserama. Ako sunguruba muso mi masama ako osunguruba Cham. Tu trouves pas tes mots un peu exagérés? Non, il y a exagéré. Mais maintenant comment de fibi parika francika bou surtout Paris parika bou mais parika dogone parika bou parika dogon Abibou Cham bekanga bo kisigi ka fo be sunguruba fo Abibou Cham Cham. Quand on a konoko en sigile me ame jimi an nouveau me réfléchir na chien. Cham. Ni kumana. Ni ne shiko kumana. A beninga tungache. Ni ngolo bache. Me furu de ça. Sinon Cham bingu me kumada bite kumado me mena me kumado la me bite. Ni mato. Ni ndona ika. Abibou Cham ni mato. Billahi ni kumana ika. Ibe yele so san febi yele filika jigi be furufla mo sa furu yigo Malika famille muso be sunguru bay minu wa koroniye olu sunguru ba minu man koroniye olu sunguru ba minu sera ima olu sunguru ba minu ma se ema olu sunguru ba. Vous êtes sûr que Malika famille membre de ben il faut céder muso ma vous allez tolérer ou pas tolérer? Non, impossible. Le gars a été attaqué par plusieurs reprises. Anya vidéo bay mais à toi silence qu'on a ma boka mo kilim prononcer mais à un moment donné ay sabali Abibou Cham iko muso de sunguru bay Abibou Cham yugo Malika famille ko abe jena kala Abibou Cham Cham wa sona ko fo
Maraka tara muso furu Mali la suna ani farida u furle no denw b'u ni ɲɔgɔn cɛ adu caman hali su in na e b'o juke i kana la kuma ni kuma na bɛn ni ba cɛ ni y'a tɔgɔ fɔ a tigi bɛ n bonya trop mais ni y'a tɔgɔ fɔ billahi a ka furu bɛ sa ni ma da i danyɔrɔ la n bɛ bɔ n'a dossier bɛɛ ni ma bɔ n'a ye n ka kɛ n faden bɛɛ la ɲamɔgɔden hali su in na e b'o jumɛn o jɛnɛya muso furulen a n'a denw est ce que sungurubaya dan dɔ tɛ i yɛrɛ kana la kuma Allahu akbar Cham je vois très très loin to sungurubaya kuma kan ka bɔ bɛɛ da fɛ Cham ni bɔra k'i yɛrɛ justifier ni mi ko ni kɔgɔji ye k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden de ye Siko ye Siko Cham e bɛ ne dɔn ne tɛ kuma bɛɛ kan dɛ ne tɛ kuma bɛɛ kan ni tɛmɛni dan kan ne tɛ vidéo mani 100 bɛ u bɛ tile ka vidéo kɛ est ce que ne b'olu considérer ne t'olu considérer o mais non moi le considérer mun na parce que moi je vois pas la valeur mais n ka temps furu n'u la pour quelle raison mais k'i sigi muso minnu ka kɔrɔ ne dɔw bɛ Mali ka famille na billahi u den ka kɔrɔ ne ye Cham i k'olu bɛɛ sunguruba ye Cham ni kɔrɔmuso b'a la ni fana kɔrɔmuso b'a la ne kɔrɔmuso b'a la e kɔrɔmuso b'a la e ko k'u bɛɛ sunguruba mɔgɔw ba k'olu sunguruba mɔgɔw ka furumuso k'olu sunguruba mɔgɔw tɛnɛmuso k'olu sunguruba mɔgɔw kɔrɔmuso mɔgɔw balimamuso k'olu bɛɛ sunguruba ye Abibu Cham tu as osé mais pourtant e bɛ walimuso furulen nka i bɛ k'a jɛnɛya mais ni nin cɛ ne bɛ nin cɛ dɔn cogo min na dusu b'a kɔnɔ billahi n'a y'a dɔn wallahi Cham a bɛ mugu ci la mais j'ai gardé mon silence mais ni sengore ni mbora ni mabona dossier be ala kan ken faden be la ɲamɔgɔden ama yira ɲɔgɔn na Facebook in ga John le jɛnɛya kɛla ye John de bɛ tiɲɛ kan ngo sous couvert ka u dogo mɔgɔ ka couvert kɔfɛ c'est fini il est temps qu'on se respecte depuis Cham nana cédar de tout là dongo de ba me ko dobora Abe Abibu Cham di parce que c'est un vrai hypocrite un vrai poison ka bunada maden reke e mana do jela do be disperser Cham e muso furle hake min jina jamana ngono e be fene Siko ka be fie ha ala ibe minga muso furle nga ka jena ngo wolo na France ya ga bonya ya o tabushi den e che Cham cheto dambe fali kusamanna mais ne dangala ta kuma billahi be jugumanke tolérance impoli chacun impoli à sa manière hein? Je te dis ça aujourd'hui chacun est impoli à sa manière donc fais très très gaffe à ce que tu fais et à ce que tu dis aussi et plus jamais tu vas prononcer ces mots là ni ya korobo billahi nyen kalem bala mbi kuda jabila. Je jure sur devant mes enceintes, billahi ni kuda jabila. Bon, il y a fo. Ni ya la fo billahi ni kuda jabila. Ni kuda jabila billahi. Hali ni au malika famille to mugore akanga to malika fitini. Chaque événement de Chédar malika fitini est présent. Chédar ka ko sebela machite ke malika fitini ko ayaka tambe fourni awi. Lensi malika yere ko ke Chédar la malika be bo aba tafo ni jembe jara ko be arasa défend babaka ko la ya anyanta ke faneni baneni di anyanta ke kormatiki le asara ka muwere ke asara ka boni argument juma de mi ma bo la convaincu ka fo galondo c'est le même malika qui est venu ay min kala yoro la anana aka capacité kana prouver malien e ka fo ordinateur ta ki sigi baba e fait monter ka be démonter katla ka remonter ka ira malien de una ko galondo baba e ninke montage fou de do temenyo ke ka gidi e bi sigi ko ka groupe be sunguru bade e mamaloya ka soro ebe wali muso ka ko juke ka soro yere faninchini muso yo jina ya ni masabali ni mabona bedo se ngake nyama de anga nyogo mbonya il est temps anga nyogo mbonya jogo jugu be bela mais Siko kabe ala ne dama jenani muso furle ka don afi furle no ka jenani amake ateke yani fi kungro na ngone bo mimi sina o labo folo
ere jogo tolileno e ba fo ke bi sigi ko do na be mo jogo jogo nyana ko bela jalen jogo be comme aller tadi. Mais je te préviens, la première la derrière Bafa Diao ni be cédar kele de mais a malika to boyda kono wa cédar kele li que ça soit la dernière fois ni kele bini abibu chamche bo ika cham dal le feka min kade o fo chamma ayaka kele ke ne ba do kele do de ba woni nyoti ça n'a rien à voir avec notre politique mais avec kana mo kun kan nyona ate passé de Bafa Diao ni règlement de compte bi ni chamche ayaka règlement de compte ke mais femi me kana kele perturbé ça soit la dernière fois ayaka kele ke Cham Bafa Kungolotique, Bafa Cham Kungolotique, même Malika famille en Sénégal, Ayou Toro Boaga Kumana. Malika Narasa, ils n'ont rien à voir avec vous. Fadenya Kele, Ntada Borana et Womi, mais Kanafabena ou Boubara Kalamas Gantas Malena. Jamais, plus jamais ça. Plus jamais ça. A Tekede, Anga Fodoyenede. Quiconque va oser Billah, tu me verras sur ton chemin. On va voir qui a mis l'eau dans Coco. Amena Ladje, donne les djigos Coco, qui a tatoué le pentate. C'est ce qu'on verra. Le respect mutuel commence par soi. Ayaou yere bonyaka moko bonya quoi. Nanya ou toi ou dambela, ay moko tout dambela. Ça suffit. Et regarde, au delà de Jobala c'est le soldat de où. Quoi qu'il arrive, Jobala c'est un représentant de CEDER. Il est porte-parole de CEDER Sénégal. Ni Jobala baraka vidéo de Ken, n'a convaincu, mais est-ce que Namboraka told nous ramener non, ani Jobala dans notre famille. Mais non. Philippe Bessoro, moi, je suis Dominique qui est beau et fili. Il est comment de faire donner la même manga à faux. Mais moi, je suis là qui l'a sonné car ça y est, il faut ne manger boika rectifier. Pourquoi rectification? La rectification, qu'on y a moudi ici, ça j'en ai qu'on a. Téléphone numéro, il y a kumba kundumana, portable dira kundumana là. Communication. Mais il n'y a pas de communication. Communication zéro entre nous. Tolérance zéro. Car ça n'y ne kan yere araberse ka tigi la convaincu non on to nyanyini de on yere bolo ni o kedro o e minimiser lendi fika frapper di kana ta ko no ko juru kera do de la ka siri kana na fa de ngene ka de juru ma ke malade iga téléphone mi bolo na chara choko choko mi lero de mi ne bolo pareil ibe mi fo ne be se ka boka nyogon fi ma nga nyogon to bonya kono karama kono fa se jo fora me mulo bale ma fo Fase jo fara mama foko beki da sako fo mokoma e chambiti sigi video kono malika fami muso be singuru bada be jina kela e nyogon jina kela be e fani chini muso ye kulisi boala e bi sigi ko be jina ko kuma fo ni mato ni mana na doshe ngake nyama de wala muso furlen fle ni bulu maraka muso wa furlen ni bulu ni ma to fo ni na ale ta ni ya le doshe bla dongo do wallahi ale furu be ça j'ai toutes les preuves mais attention frère anga lichike anga fitilité autoui anga lichike anga fitilité autoui anga combat inutile autoui anga anga interpersonnel autoui s'il y a quelque chose qui ne va pas anga nyogon wele anga kuma téléphone ba mbebulu numéro bebulu anga communication ke anga ñoko sensibiliser anga ñere dege ka soldat récupérer mais anga na beke gen feñe bete kele feñe ne niun gen ibi jugu ke togodi o de be bla kumulu la nanya niun kele aman jugu ke di mais nintana jugu tana ni mi mbara ka kuma fo mi na on tabe ñon contre di o le da nga tigi la famia arasa mo la famia do la mo tura ko sino arasa kuma na ni bolokure jombe awle ka ko na arasa kuna na te jombe to ko anana de kana moko la famia ni a hakil nay ni ba fana banana tata sara ma ale be min fi ka me o da le objectif yi mais now ya fona ma me droba aw be boka moko ka jogo suku be da olula pour quelle raison il est temps qu'on se respecte hein? Voilà anga ñugo bonya tamu ma foyi ke ceder la mo ma minga kono foyi Bafa ma foué que malgré famille na mo ma minga kono point barre nte chamu kola je dis pas vive cham ni bafa ni min kadu yere dama ay ñoko invité ka bolokuru fila o chef de famille no ma diga muso na de na be mo ngawna mais ayanga kele utoyi ayanga gidi utoyi ayaka kele fitilité o ke mais akona ka kele vie privée
a kana ta ka ɲagami an ka fasogo kelen la kana mɔgɔw kun fa ɲɔgɔn na a tɛ bɛn n'a tɛ bɛn a tɛ bɛn dɛ a y'a ka kɛlɛ fitinin tɛw kɛ mɛ aw kana ta kana ɲagami mɔgɔw ka fasogo kelen la ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na les deux groupes là Malika famille CDR jeunesse ka espoir wu de do n'a y'u kun fara ɲɔgɔn na a bɛ k'aw kɔnɔ ko victoire bɛ minɛ kɛlɛ ma kɛ sebaga tɛ dɔn mais a tɛ jeunesse de arranger a tɛ Mali arranger parce que an bɛɛ lajɛlen ka espoir de ninnu ye kana fɔ bɛ kun fa ɲɔgɔn na an ma sɔn dɛ bref n bɛ bi ta bila yan n bɛ cam nin bila i kunna ko si ko ko i da i danyɔrɔ la c'est tout ce que je vais te dire à part ça min mana min fɔ o ye kungo di ne ye n ta de fɔ ne b'a dɔn ne bɛ se min na mais e fana bɛ se min na bɔ i k'o kɛ voilà donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Rasi Berthe, faut choisir ton langage. Faut savoir comment tu parles aux gens. Puis mi bla Facebook il m'a foi que fait mi me remarquer. OK? Ne ko vivre bafa, ne pas faut ko vivre bafa chokodi. Bafa c'est pas bafa qui me donne à manger. Je dis la vérité. Ni bafa bora dongo do ko selere muso be tanto ne be minda bafa ko be jugani ni o. O date bafa ala ka chike. Ala ka chi mais après o ika point de vide ni ya famu ka ke mi akoye o de do. Ne be sira ko te a. Ne be sira John ne ka foko ni te. John ne be ne balo. Nderge al ne ka kapoti ta san. Ne be jukali ne ngashu na te kapoti di nema. Be saka ne bali ko ndenga tien fo. Ni ma kontane ika kliki ni ka klaki te ka dégager. Moi ne be duman fo John de. Ne be kun chien John de. Johnny. Ne be kun chien John de. John de kan foke. Merde, ati saka chien fo ni chien fora fana o mandi awe. Donc selon vous, arasa wo Malika nous c'était fili quoi. Hali nous yere be fili. Kuma te ou ka sympathisant ou ka partisan ma. Arasa be fili Malika be fili kuma te si wo partisan ma. Ne me fila domina i tabe fort. Bois fila bois blala plachi là. Boue fila boue blala plachi là. Maliki fila al ni Maliki fila be blala plachi là. Pourquoi pas nous? On a tout bien qu'on a la meleke kungolo da machika na ne. Aw be tien fo mo ni tien fora o yedro ko baga beje bada kan kamba tike an kumba tike ka ban kamba dala. Mais non. Bafa domina bafa be boka fo chédere muso be ta c'est là menga ve se retrouver même minda bafa ka billahi. C'est vous fallu to da shokala ka bafa ba donne be ka min fo. Ne ala bafa ci dongo do ka bo ki sigi ka chédere mamuru beneni ne ko bafa machisa nga ga na abu tam ka keleke. Mais qui est-ce qui veut se faire nani faut que j'envoie ne tchou kele bafa ne do kele lu ma farni bafa ya ne do kele ngolo ka farni bafa yi ne tche jolle kele arasa kama ya ne mo tche jolle kele serere mo kama ya jene kele ngele ne mo jolle kele jene kama ha adante wali musa julangolo ka taka bla réseaux sociaux ka jebe ka jene kama ne oke o ne shiko de oke Nyake mungama parce que anime particulier nan tefe adaka to ana ne bolo na datura ona we nyama diai adate to ona nya défend sans mam kungolo bla ko harabe retour kenyi hara kana fo mako kama voilà nya défend ola parce que ntefe adaka to ana ntefe adaka to ana ne Ali Shwina ni dobora ka be jena tak wal makara sa ataki be ne siko sore nyon ni be se ko la nga ke blo futala me adogolente o men ni fe ni be fa fe we waso de suno ina be yala de ne siko ka be Facebook ine adamene mo ma ne ka groupe saba défend o ma ke follow groupe saba ne mo défend follow de ne ko groupe fladi Malika famille CDR ne yolu de fo wa hal shini o de do benete mo fly de toy ou kana groupe de détruit jamais o te se ka gaw
bon salam alaikum ne b'aw bila yan